Matud pa kang David Rudy. Nga bisan pa man sa kainit sa panahon, diligid sila mobalibad sa sikid sa mang mopalimpyo sa mga nicho. Gani, ginagmay nga kantidad, extra income na daw kini, alang kaniya. 15 katuig nang gapanerbisyo si Rudy sa usa ka sementeryo ning Dakbayan, apan luyo sa maong trabaho. Aminado kini nga malipay na usab siya kung mahimo niya ang gusto sa matag pamilya nga ipahimo kaniya. Sa regular days na mo ma'am, sa kadlaw, dili man po may masiro, pinakataasan na 150, 100, siyempre usay mawala po. Kung kalag-kalag. Kung kalag-kalag, di hara man po ta makaboylo. Pero ginagmay lang, di lang po yan. So karon naptan pa namong nangiskis og lapida si Raymark Dogomeo. Nakipa sa gibuhat ni ini ang pagpanglimpyo sa usa ka lubnganan. Din gisulit matud pa niya ang semestral break aron sa pagbalik sa klase. Doon na matud pa siya'y matigom nga pambaon. Mangingin kami. Manginkam pareha sa unsa? Yung mamintura, yung pangalan. Tapos mangunting. Nya, pagbalik sa eskwela, na kay balon eh? Na. Wala na matud pa'y inahan si Raymark. Gani, bisan ang iyang amahan usab, ang usa ka hardinero sa susamang sementeryo. Gani, aminado kini, nga bisan dili sem break, iya kining ginabuhat para dugang pambaon. Diin malipay na lamang kini kung siya makadawat. Silang David ug Raymark, pipila lang sa mga nagamintain sa kalimpyo sa mga sementeryo dinhi sa Dakbayan. Gani, sa nagkaduol nga adlaw sa mga minatay, pahimangno na lamang sa katawhan na makaangkon unta kita og disiplina sa atong kaugalingon diin sa simpleng paglabay sa atong mga basura sa saktong kabutngan. Ang maingong dakong tabang na usab sa susama nilang nagaminti na sa kalimpyo sa palibot. Faith Dandoy, Brigada News. Ya, kano sa lang ano yung Sanay. Hindi naman.